কোরবানি করবেন ইখলাসের সাথে, একমাত্র আল্লাহর জন্য কোরবানি করবেন। इखलास से कुर्बानी कराई मर्द मुसलमान, इखलास से कुर्बानी कराई मर्द मुसलमान, तुम शौक से कुर्बानी करो बंदाए रहमान, तुम शौक से कुर्बानी करो बंदाए रहमान। এই কুরবানির হুকুম আল্লাহ তাআলা সূরা কাউসারের মধ্যে দিয়েছেন। এটা ইব্রাহিম নবীর সুন্নত। এ হুকম খুদা সূরা কাউসার में दिया है, ए हुक्म खुदा सूरा कौसर में दिया है, ये सुन्नत है इब्राहिम की ये कुदरत रहमान, ये सुन्नत है इब्राहिम की ये कुदरत रहमान। আমার আপনার নবী, প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে 10 বছর লাগাতার 10 বছর কুরবানি করেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। 10 साल मदीने में थे महबूब खुदावंद, 10 साल मदीने में थे महबूब खुदावंद, हर साल बराबर किया था आपने कुर्बान, हर साल बराबर किया था आपने कुर्बान।